Okay, while waiting for your friends to masuk, ni Ifa guna companion mode Okay, tak apa. So today, good morning and Assalamualaikum. Kita akan sambunglah 6.2 part 2 on binomial distribution, reading table lah. Part 2 lah, reading binomial table. Okay, so we stop at questions number 2 yesterday. Number 1, kita dah baca table for the symbol. Make sure that the symbol for the binary table is greater or equals to a value. So, samalah. For example yang kedua, PC number 2, kita ada binomial distributed ending at 20, P dia ada 0.35. So sama, nak baca table, read the table. But because of number A, the discrete is still greater, so kita kena adjust lah like yesterday. So sama, S greater than 5, maksudnya 5 tu tak termasuk lah kan. So start daripada 6 lah kan. So 6 and sehingga 20 you punya discrete. So you nak ambil the symbol greater than or equals to. So if it equals to greater or equals to 6. Okay, you understand, then you can read the table lah. Okay, so kalau kita nak baca table for N20, P 0.35 So N20, P 0.35. Okay, dekat sini lah. So N20, P 0.35. Okay, N20, P 0.35. You punya nilai untuk R adalah 6. So will be here lah the value 6. Okay, 0.7546. Okay, the answer is here. Okay, untuk nombor 1, 2 example ni cases bila P tu tidak larger. Nanti dekat next tu yang bila P larger tu yang ada satu konsep ya, yang kena tahu. The concept, another concept before you read the table. You akan ada perubahan dekat discrete dengan kat P. Okay, ni macam yang sedia lah. Okay, and then B pun sama. Tengok B. Semalam B tak ada in between kan? Okay, so B is in between 2 discrete and 7. So yesterday tak adalah in between ni for the first example. So yang ini ada. So kalau you tengok you punya discrete 2 tak termasuklah 7. You punya discrete adalah 3, 4, 5, 6. Okay. So kalau 3, 4, 5, 6 ni sebenarnya you nak discrete 3 mesti tolak. Macam mana nak tahu kalau nak guna simbol greater equals to? So contoh, kalau you nak faham, you pakai nombor line lah. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, etc. till 20. Sebab N you adalah 20 kan. Okay, jadi you punya you nak cari tu adalah di antara 2 dan 7. So di antara 2 dan 7 tu nombor you adalah di sinilah sepatutnya. 2 dengan 7. Sorry. Sekejap. In between 2 and 7 maknanya nombor you kat sini tadilah. 3 hingga 6. Sini nombor you. Okay, tapi you nak menggunakan konsep greater or equals to. So dekat situ you akan ambil greater than 3. Greater than 3. Tolak dengan greater than 7.
Sebab tak boleh ambil greater than 6 sebab you nak kawasan yang ini. Itu konsep dia. Jadi kat sini, kalau in between ni tak ada sama dengan lah. So dia akan jadi X greater than 7. 7 tolak dengan X, not X greater than 7. X greater than 3 yang panjang kan. X greater than 3 discrete minus X greater than 7. Okay, nampaklah kat sini. Greater than 3 tolak greater than 7 included akan dapat discrete 3, 4, 5, 6. Tu understanding lah. Satu dia tunjuk secara number line. Tapi discrete tu kita dapat. So kita dah boleh baca table lah sebab kita dah ada simbol greater or equals to. So 3 dengan 7. Masih dekat N20 P0.35. So N20 P0.35. Kalau 3 you punya nilai adalah 0.9879. Kalau 7 nilai you 0.5834. So ambil nilai tu dan masukkan, selesaikanlah. So 0.9879 untuk R3 tolak 0.5834. Then you take the difference, you calculate, you got 0.4045. Okay, and then for C, kita nak lesser than for the discrete lah. Tapi kita tak boleh baca table lesser kan. So kita adjust dia punya discrete so that kita boleh guna konsep of greater than. So samalah sebab lesser than 4 kita nak 0, 1, 2, 3. 4 tak termasuk kan. So pakailah konsep of total probability. So 1 tolak greater or equals to 4 because 4 is not included, right? Then you read lah for the R4. So baca 4 masih dalam N20 P0.35. Nilai dia adalah 0.9556. So masukkan 1 minus 0.9556. So you got 0.0444. Okay, in 4 decimal places lah the value. Because you take from the table pun 4 tempat perpuluhan. Okay, so that is questions number 2. Okay, kita tengok pada next one. The binomial table only gives value from 0.01 to 0.5. Kalau you tengok kat table you lah. Okay, tadi macam kita sekali imbas kita tengok kan. Kita takkan ada nilai yang besar daripada 0.5. Contoh bila you naikkan. Okay, naikkan sebelum table Poisson. Nilai paling tinggi you adalah 0.5. Maknanya tak boleh lebih lah. So bila the P probability of success is greater than 0.5. So kita akan modify untuk sebelum kita baca table. So inilah syarat dia. Okay, for P greater than 0.5, kita akan guna guide ni untuk kita selesaikan sebelum kita read the table. Okay, untuk yang pertama, kalaulah you punya discrete tu adalah, yang dibagi dalam discrete tu adalah equivalent discrete untuk binomial N dan P lah. So you akan kena tolak. So N tu akan kena tolak dengan you punya R. Ini you kena ambil tindakan dia. Okay, ni sama dengan ni lah. Dan you punya discrete pun you akan ubah. You akan ambil, sebabkan P tu lebih besar daripada 0.5. So you akan ambil 1 minus P, iaitu non-success lah. So you akan tukar jadi ini. So inilah maksudnya. Okay, for the discrete for X binomial and P, dan discrete yang dia nak cari adalah equivalent to R, dia akan change to X discrete binomial and dia akan ubah ni jadi Q. Dan dia akan cari ini samalah dengan you punya N tolak R. Ni kata kita tengok pada example lah. Ni kita pegang. Yang ini tak ada dalam list formula, you kena tahu kalau P you lebih besar daripada 0.5. Sebab kalau you nak buat secara
using your formula for binomial, tedious lah. Kita baca table tapi kita kena modify dahulu sebelum kita read the table. Okay, so samalah juga kalau dia punya discrete yang dia bagi dalam soalan tu adalah greater or equals to R, memang kita boleh terus baca. Tapi sebab dia punya value for P tu greater than 0.5, so kena modify dulu. So greater or equals akan ubah jadi lesser or equals to sama N minus R. So dia akan change lah. Ini pergi pada sini. Ini tadi equivalent sama dengan equivalent, cuma N minus R lah. Kalau greater or equals to, dia akan ubah jadi lesser or equals to. Okay, dan dia punya discrete pun akan ubah lah for probability of success jadi non-success kat sini. Okay, sama juga kalau dia punya discrete soalan tu adalah lesser or equals to R. So dia akan change lah. So bila dia lesser or equals to sama, dia akan jadi greater or equals to, tapi still N minus R. So sinilah. And then dia punya discrete pun sama, dia change from probability of success jadi 1 minus P iaitu Q. So ini sangat penting lah, you have to know and to ingat when you want to solve kalau you punya P tu greater than 0.5. Ini syarat dia lah. So this is very very important. Tapi bila you dah selesaikan nanti lama-lama you nampak. Inilah untuk case ini. Okay, so kita tengok pada example. So tengok pada discrete dia, dia bagi binomial N tu 15. Okay, N tu 15 dan P dia adalah 0.75. So dekat sini syarat P dia memanglah lebih besar daripada P dia, syarat dia lebih besar daripada 0.5 kan. Kalau you nak baca table, you tak ada nilai 0.75 tu kat table. Sebab paling besar you dalam table 0.5 untuk binomial. Sebab itulah you kena ubah. Jadi distribution dia yang pertama carilah dulu kan Q dia, iaitu 1 tolak 0.75. So Q you akan dapat 0.25. So you akan change the distribution lah. Yang pertama changing distribution akan jadi change distribution jadi X binomially distributed, N masih sama 15, cuma Q tu akan jadi 0.25. You tukar the distribution this one to this one. Okay. Itu yang pertama. Okay, lepas tu kita pergi pada soalan. So bila soalan yang pertama, soalan dia adalah equivalent kan. So bila equivalent samalah, equivalent tu ni soalan. So bila you dah change you punya discrete, you punya discrete binomial tu N minus 1 minus Q, dekat discrete pun sama sebab dia sama dengan, so kita akan tukar dia menjadi X, N you adalah 15 tolak 8. Okay, macam mana kita faham kat sini, nampak? You punya discrete sebab equivalent, so N minus R. Dan discrete dekat binomial pun you dah tukar jadi non-success lah 1 minus P. So ini sangat penting. The changing process. This one and also this one based on the equivalent symbol. Okay. So sama juga. Bila dah dapat yang ni, kita dah selesaikan ni lah. 15 tolak 8. You selesaikan dulu. Dan dia akan balik kepada the one that you learn in the first place. So dapat X equals to 7. So sama, bila dia dah apply changing process sebab dia tak boleh baca untuk P greater than 0.5, barulah dia patah balik untuk X equals to 7. Kita tak boleh baca table X equals to 7 kan. So kita kena baca untuk greater or equals to for binomial table. So samalah, kalau sama dengan 7, dia akan dapat greater or equals to 7 minus greater or equals to 8. Kalau you tak buat penukaran, contohlah pelajar dia tukar untuk non-success 0.25. Tapi dekat sini dia terus buat greater than 8 minus greater than 9. Jadi teruslah salah sebab proses untuk discrete tu dia tak tukar N minus R lagi untuk equivalent lah. Okay, so that one must be, kena hati-hatilah and peganglah konsep ini. Ada 3 kan.
Okay, barulah you baca table. Baca table untuk yang sekarang ni, P yang you boleh baca lah 0.25 and 15. So 0.25 and 15. Kita akan pergi kat sini. 15 atas lagi. 0.25 kat sini lah. So line ni. Okay, 0.5. Okay, 15. Ni 0.25 punya line. 0.5 sini tadi. Line ni. So 0.25. Tapi you nak 15 and you 7 dan 8. So 7 ni lah. Ni 7, 8. So tolakkan dia lah. 0.0566 tolak dengan 0.0173. Minus 0.0173. Yang dekat bawah tu repeated macam mana you baca table for greater or equals to. Cuma you apply the changing concept because of P greater than 0.5. So you kena change the success to non-success, P kepada nilai Q so that you boleh baca table. Dan juga bila you ada discrete equivalent ataupun greater or equivalent ataupun lesser equivalent, dia akan ada N minus R. Dan changing sign lah for greater equal ataupun lesser or equals to. Kalau sama dengan, dia sama dengan juga. So barulah you calculate, you akan dapat 0.0393. Tu jawapan A. Okay, dan kita tengok pada B. B bila PX greater than 2. Okay, untuk PX greater than 2, discrete you dah ubah jadi non-success tadi 0.25 sebab in the process of the first one kan ni dia dah tukar, this one dah tukar tadi. Okay, tapi tak boleh terus baca, maksudnya pergi P 0.25 and 15 baca R2, salah lah sebab bila berlakunya perubahan dekat you punya success pergi non-success sebab P tu greater than 0.5, ini pun kena tukar. So this one kena tukar dululah. So untuk greater or equals to, dia akan jadi X less greater or equals to akan jadi lesser or equals to N. N adalah 15 tolak 2. Ini yang proses untuk ini. Sebab dia dah berlaku perubahan dekat success jadi non-success. So bila greater than, dia akan ubah jadi lesser than N minus R. Yang kedua ni lah. So this one. Okay. So you kena berhati-hatilah. Tapi syarat dia you dah highlight tadi P for greater than 0.5. So akan berlaku changing dulu baru you apply the one that you learn in the first two example. Okay, dan ini sama. X lesser than, you got 13. So dekat yang color merah ni, barulah you apply yang tadi you belajar dekat example 1 dan 2. Contoh ni X lesser than 13. Bila you dah change the sign lah. Lupa nak guna warna merah. Siap. P X lesser than 13. So bila dah dapat P lesser or equals to 13, sama, kita tak boleh baca table for lesser or equals to 13. So samalah, discrete you kosong hingga 13 kan. Tapi you nak baca greater than. So you guna konsep of total probability 1 lah. So kita akan ambil 1 minus P greater than or equals to 14. Dan baru you boleh baca untuk greater or equals to 14 dekat you punya table lah. So P, you punya P tu yang dekat table tu asalnya Q kan, tapi P lah 0.25 dan NU 15, RU 14. So you baca, dia tengok untuk 14. Tengok ni ke bawah, ni 14 kan. So ini, ada tak nilai kat sini? Tak ada kan? So bila tak ada, nilai dia adalah 0. Okay. So you put here 0. 1 minus 0. So the answer is 1. Okay, sama juga untuk C. Okay, C, we tengok C. C adalah X lesser than 6. Okay, X lesser than 6. Ini kita tak ubah konsep dia from P to non-success 0.25 untuk baca table. Tapi kat sini, dia hanya ada simbol
greater than, masuk sini greater than, dia akan ubah jadi lesser or equals to, greater or equals to lah. Lesser or equals to jadi greater or equals to. Tapi tak ada simbol greater sahaja. Tu ada beza lah kat situ. Jadi dekat sini, sebelum you tukar, you kena make sure the symbol is equivalent to apa. Untuk contoh kalau lesser, nak tukar jadi lesser sama dengan. Dia takkan tukar lesser jadi greater kan. Okay. So kalau discrete you 0 hingga 6, discrete yang termasuk 5 lah kan. So dia samalah dengan x lesser or equals to 5. Baru kita boleh apply yang kita tolak n minus r tu dan ubah tanda lah. Macam yang tadi A ni dah boleh terus sebab simbolnya sama dengan greater or equals to. Ini. Satu kita boleh ubah. Dia akan ubah jadi sini, ini. Untuk proses of P greater than 0.5. Ini tak boleh. Sebab simbolnya lesser saja, tak ada sama dengan. Jadi, dia sama dengan konsep x lesser or equals to 5. Jadi kat sini sama, dia akan tukar tanda tu bila you apply n minus r sebab p you greater than 0.5. So x will be greater or equals to 15 minus 5. So itu ini kena tengok dengan berhati-hatilah sebelum you baca table kan. Sebab syarat dia p lebih besar daripada 0.5. Okay, so bila dah buat ni samalah. Cari dia punya 15 minus 5. That means red colour. X greater equals to 10. So yang ni memang dah boleh terus baca lah sebab simbol dia greater equals to 10 kan. Sebab kita dah ubah konsep dia n minus r for the p greater than 0.5 tadi. So baca kat table untuk 10, n15, p0.25 sama. Cari kat sini. So nilai dia adalah 0.0008. So masukkanlah. So the value will be 0.0008. Okay, so that is on your, you read table tapi syarat table you bila P greater than 0.5 apa yang you nak kena buat ni. Okay, syarat dia dan you kena change lah. That's why ni kena tahu. This one lah. Alright. Okay, tengok pada next one. The expected value, mean and the variance for the binomial distribution. So dalam binomial distribution, mean dengan variance tu kita takkan kira macam chapter 4 lah. Cuma kita mengguna konsep of you punya variable parameter dalam binomial adalah n dan p ni lah. Jadi bila expected value tu samalah dengan mean. Dia akan kira simbol dia ni lah. EX in bracket X tu mean lah. Expected value and mean. Dan you darabkan N darab P. Ini sebenarnya pun ada dekat AMAT. Untuk tajuk binomial lah. For those yang ambil AMAT. Kalau yang tak ambil AMAT, benda ni barulah. First time you jumpa. NP. Kalau nak cari variance. So variance dalam binomial distribution adalah NPQ. Dia darab dengan probability of success dengan non-success dengan dia punya parameter N. So ini formula dia rasa tak ada dalam list formula. So kena tahulah for binomial, mean and variance. Kita tengok pada example 6. If a random variable x has binomial distribution with n10, p 0.35 with the discrete given here, binomial distributed sebab ada b kat sini. Find the mean and the variance of x. So tahulah mean you adalah EX simbolnya. So NP dia punya formula. Then you sub inside. So 10 times 0.35. So you got 3.5. Okay, and then same variance. Okay, ni tulisan sajalah. Kalau tak boleh je buat notation saja kan. Variance, notation, NPQ. The formula. So insert. Masukkan 10 times 0.35 times 0.65. So you akan dapat 2.275 in 4 significant figures or 4 decimal places. Sebab soalan tak cakap apa-apa kan. So dua-dua boleh. So that is your value for variance. Tengok pada next example. Sama, dia bagi discrete binomially distributed, n dia tak tahu, p dia 0.22. So this one is your p lah. And given the equation is your mean. This is your mean, iaitu expectation. Mean is
equals to 11. Find the value of n. So nak cari A samalah you punya mean adalah NP. Formula dia, so terus masukkan 11 equals to n times 0.22. So n would be 11 divided by 0.22 lah. You akan dapat n equals to 50. Okay. And then for B, nak cari variant X. So sama, dah tahu dah n tu berapa. So NPQ. So just insert the formula for the value 50 times with your P and also your Q. So P dia adalah 0.22, Q dia adalah 0.78. Macam mana dapat P 0.78 is 1 minus 0.22. Terus dapat 0.78 lah. Kalau you nak tulis, you tulislah. Kalau tak, you calculate terus. 1 tolak 0.22. You got 0.78. Then you can get the value 8.58. That is your variance. And then sama soalan nak cari probability with the discrete equals to 4. So kat sini, if you want to read table, you read lah. If you don't want to read table, because you nak satu je kan discrete, you can use formula. Okay. So sebab nilai P dia masih tak besar daripada 0.5. So either or lah. Tapi kalau you rasa lebih mudah guna formula, gunalah sebab exactly kan. So patah balik exactly 4. Okay, using formula. So madam guna formula binomial 50 sebab n dia 50 kan. 50 C4 0.22 power of 4 0.78 power of 50 minus 4 is 46. Okay, yang ni tadi boleh tulis balik lah. Dia punya distribution 50, 0.22. Untuk yang ni lah ganti. Okay, dan kira lah pakai calculator. Make sure ada darab dekat calculator tu between 50 C4 times kat sini. Dalam calculator masuklah times kat situ. Then kira akan dapat the value as 0.0059. Okay, kalau you nak baca table, tengok ada tak N50. P tu masih mematuhi syarat lesser than 0.5. Kalau tak ada N50, then use lah formula. Kita tengok appropriate kat situ. Kalau dua-dua boleh, either or lah. Sama ada you nak guna formula ataupun using table. Sebab soalan tak cakap apa-apa. Okay, and then pergi pada next one. Next example. Of all of the students in the particular college, 45% go to lecture hall by motorcycle. So this one will be your probability of success lah. That is P 0.45. Event dia adalah dia pergi lecture pakai motor. So random sample of 30 students, so dia will be your N. So firstly sama wajib tulis bila kata sebab you tahu you ada dua parameter, so this question will be binomial distributed. So buatlah discrete binomial distributed 30 and parameter P 0.45. Ini wajib buat ya sebab markah diberikan you untuk you ataupun untuk pelajar tulis the discrete is binomially distributed because you know that this question is binomial distribution. Ada markah lah when you write the discrete. Okay, and then you write, and then you see the question. The questions ask you to calculate the mean of the number of student go to the lecture. So sama event dia, go to the lecture hall by motorcycle. So nak cari mean, samalah. Mean formula dia adalah NP. So calculate 30 times 0.45, you akan dapat 13.5. Okay, itu untuk A. Untuk B, sebab ni dalam perkataan kan, so you have to take out, tukar jadi keyword untuk simbol you lah. So probability, so B is probability, P that not more than 10 students. So the word here is not more. So not more simbol dia apa? Lesser or equals to, kan? Simbol kat sini adalah lesser or equals to. Satu keyword dengan simbol tu kena tahu, so that you tak salah simbol lah kan. Kalau you salah simbol, then you punya probability tu akan jadi salah lah nanti untuk nilai you selesaikan.
So probability X lesser or equals to 10. Okay, go to the lecture same. So kena hati-hati dekat event. Kadang-kadang dia akan ubah. Kalau dia tak pergi lecture by using motorcycle, dia akan jadi 1 minus 0.45. Dia punya non-success lah. That's why you have to read also the event in the question A and B. Kadang-kadang dia jahat, dia tukar. So dia akan jadi non-success kat situ. Sama masa dekat SPM pun sama. Untuk tajuk ni lah. Tapi selalunya dia highlight kalau dekat soalan SPM untuk bila ni nak tukar jadi non-success. Okay, so ini samalah, you tak boleh baca binomial table untuk lesser or equals to 10 kan, sebab you tak boleh baca. So nilai pun besar jugalah, N30 0.45. Kalau nak pakai formula for lesser or equals to macam banyak lah nak kira kan, 0 hingga 10 banyak juga tu discrete nak kira, so tedious. So kita gunalah table. Sebab tu kena fikir appropriate tu pakai table. So bila pakai table tak boleh baca simbol lesser or equals to. Yang ni syarat dia bukan P lebih besar 0.5 tau. Jadi dia masih you tukar simbol sahaja sebab you nak baca greater or equals to. So 0 hingga 10 adalah discrete yang you nak. Tapi you nak pakai simbol greater or equals to. So you guna total probability 1 minus X greater or equals to 11. Sebab discrete kat sini adalah 0 hingga 10 yang you nak. Tapi you tak boleh baca lesser or equals to simbol. So you guna ni lah. So nanti bila baca kat table, baca R11, P 0.45, N30. So kita pun nak baca kat table. N30, P, baca P dululah, P 0.45 kan. Okay, 0.45 sini. So naik atas, N dia mesti 30. So second last lah. So kat sini N30, ni N30, sini. So nak dia punya R tu adalah 11. So belah sinilah, this is 11. Kat sini tadi, second last. So nilai dia adalah 0.8650. So masukkan. So 0.8650 tolak dengan 1, dapat 0.350. Okay, so itu untuk nombor 3. Okay, and then sama soalan nombor 4. At the local swimming club, the expected number of members, expected number tu mean lah, that can swim a mile is 4.5. So 4.5 is actually your EX. You baca, you fahamkan. And then variance 3.15. So variance X 3.15. So the question 1, find the probability that at least. So probability at least simbol dia adalah greater or equals to 3 lah. So kat sini boleh terus tulis X. 3 member can swim a mile. Maksudnya dia punya event samalah, can swim a mile. So kita nak cari. So bila kita nak cari, kita kena selesaikan lah so that we know your N. Sekarang you tak tahu you punya NP kan. So you selesaikan dulu untuk dalam proses mean dengan variance punya equation. So mean 4.5. So NP sama dengan 4.5. Ini persamaan yang pertama. Lepas tu variance 3.15. Variance adalah NPQ sama dengan 3.15. So this is second equation. So you solve lah the equation of your simultaneous. Cuma ini bukan simultaneous biasalah, ini adalah NP, NPQ kan. So you kena pakai proses substitution lah. Elimination tak boleh sebab dia adalah pendarapan. So masuklah sub 1 in 2. So masukkan ni dekat sini. So akan jadi 4.5 times Q equals to 3.15. So Q divide 3.15 divide by 4.5, you akan dapat 0.7. So non-success you 0.7. So PU akan jadi 1 minus 0.7, 0.3. So carilah N kan, sebab dah cari success dengan non-success. So nak cari N, masukkanlah N 0.3 dalam equation 1. Okay, sub P in 1. So dapat 4.5. So N akan dapat bahagi dapat 15. So bila you dah dapat, barulah you tulis you punya discrete. Sebab dia katakan discrete wajib tulis.
So binomial N you adalah 15, P you adalah 0.3. Barulah you cari probability yang dia nak cari tadi, iaitu at least 3. So at least 3 kita dah boleh baca sebab simbol dia adalah greater or equals to value kan. Dan dia punya P pun kita ada dalam table because dia tak lebih besar dari 0.3, tak lebih besar dari 0.5, dia 0.3. So nanti baca dekat table 0.3, P N15, R3. So kita tengok table 0.3. Lepas tu you punya N adalah 15. Inilah 0.3 N 15. Kau saya kat sini. 0.3 ni lah 0.3. So line dia kat sini tadi. So N15. Lepas tu you nak RU3. So R3 kat sini. So sini 0.8732. So masukkan. That will be your answers. That is the probability at least 3 member can swim a mile. Okay, so pergi pada second last example. Example 7. In the local election, 40% voters support future party. So 40% is your probability of success lah. 0.40. A random of sample 50 voters, so N will be 15, is taken. What is the probability contained? So sama, sebelum tulis cari probability tu, tulis you punya discrete, binomially distributed, N15, P 0.40, so that you can get marks lah. Okay, and then sama, cari the probability. So probability that is contains no voters for the future party. So dia punya event sama masih for future party support. So no voters maksudnya dia punya discrete akan sama dengan kosong. Satu kena faham statement to build up the discrete. So sama, kalau you rasa you nak pakai formula, up to you lah. 15C0 boleh pakai sebab discrete ni exactly. Kalau you rasa lebih mudah nak baca table, then baca table lah. Kalau baca table for exactly greater or equals to 0, greater or equals to 1. So kita akan dapat kat sini, kalau greater or equals to 1, greater or equals to 0, untuk 15, 0.4. So 15, 0.4, ni lah. So 3 dekat line sini. Okay, 15 masih kat sini. So untuk 0, 1 lah sebab total probability kan untuk setiap nombor discrete 0. So 1, lepas tu 1 adalah 0.995. So baca table, tolakkan. So 1, 0.9995. So akan dapatlah 0.005. Ada 3 kalau you tekan calculator. 30. Okay, so dapatlah nilai ni. Tapi kalau you nak pakai formula, pakailah NC0. Maknanya 15 C0, 0.40 kuasa 0, 0.6 sebab 1 tolak 0.4, 0.6 kuasa 15. Sebab dia exactly kan? Boleh. Dua-dua akan dapat jawapan yang sama. Ni baca table lah. Tapi kalau you dah suka nak baca table, then baca je lah table. It's up to you. Okay, for exactly discrete. Okay, and then B, at least. So simbol at least lebih besar sama dengan. So at least 2. Sama for future party juga. So ni boleh terus baca table lah. So kalau 2, tengok kat sini 0.9948. Okay, 0.9948. Itu jawapan untuk B. Sebab kita dah tengok pada line N15 dengan P 0.4. Okay, then C pun sama for grade lesser than 6 sebab dia kata less than kan. So less than simbol dia lesser lah. For future party juga. So masih event yang sama, P dia 0.4 lah. So sama juga for lesser than 6 kita tak boleh baca table. So discrete kita 0 hingga 5 lah kan sebab 6 tak termasuk. So kita pakai total probability 1 minus probability of X greater than 6. Kita nak discrete 0.5 tapi kita nak baca greater or equals to value, simbol dia dekat table. So pakai total probability. So yang nak baca adalah greater or equals to 6. So baca 6.
6 dekat line yang sama tadi. Cuma untuk 6, sinilah kan ni 6. So sini 0.5968. So tulislah 0.5968. So you got 0.4032. Okay. That's how you solve. Sebab tu bila mereka kata penyelesaian menggunakan table tu lebih cepat sikit lah. Sebab you ubah you punya discrete melalui kefahaman. Kalau you tak boleh simbol tu not equivalent, greater equivalent tu, dan terus baca table dengan nilai P dan N you. Dan tengok R. Lalu kalau pakai formula, untuk exactly tu okey lah. Untuk kalau macam greater than tu, kalau discrete-nya tak banyak, okey je. Cuma nak kena masuk dalam calculator tu banyak lah step tu. Okay, so itu bezanya menggunakan table dan calculator for formula NCR. Okay, tengok pada last example before we stop. Given that 15% of the customer receiving and selling catalog. So this is the event and this is the probability of success, 0.15. We'll buy something from the catalog and the 20 customer, this will be your N, selected randomly, find the probability that no customer. So sama, sebelum jawab soalan probability, must write, wajib tulis discrete tu, N tu 20, P tu 0.15. So marks will be given to this notation of your discrete binomially distributed. Okay, barulah you jawab soalan, no customer. Sama juga, will buy something from the catalog. So sama event dia dengan dia punya probability of success. Dia takkan ubah lah for 1 minus 0.15 kan. So X is equals to 0. Okay, so samalah kat sini. Kalau nak pakai formula, pakailah 20C0 kuasa 0.15 kuasa 0, and then baki 1 tolak 0.15 kuasa 20. Kalau madam pakai table teruslah kan. So X greater or equals to 0 tolak X greater or equals to 1. Okay, so sama. So bila kita baca table, kalau discrete kosong tu R tu memang selalu 1 kat table untuk setiap nilai N dengan P yang berbeza. So kalau tak percaya, kita tengoklah N dia 20, P dia 0.15. So 0.15 kat sini, ni 0.15, pergi kat N20, sinilah ni. Okay, so 0.15 N20 pergi dekat 0 memang betul. Total probability dia 1 kan. So teruslah 1 tadi. Lepas tu 1 0.9612. So tulis 0.9612. So dapatlah 0.0388. Okay, and then sama untuk B, probability for X at most simbol dia macam mana? Lesser than equals to. So simbol keyword tu kena tahu. Lesser equals to 6. So sama, kita tak boleh baca lesser equals to 6 kan. So discrete adalah 0 hingga 6. 0 ni sampai 6. Ni tak wajib tulis yang biru ni. Kalau you understand, then you terus pakai total probability. 1 minus X greater or equals to 7. So itu yang you boleh baca lah untuk greater or equals to 7. So nanti baca dekat table 7. 7 dekat sinilah. 7 kat sini ni. 0.0219. So masukkan 0.0219. So jawapan akhir 0.9781. Okay, and then last C, at least. So at least simbolnya adalah greater or equals to. So probability for at least greater or equals to 2. So boleh baca tak? Boleh, sebab simbol greater than kan. So 2 kat sinilah. 2, 20 dengan 0.5. 0.8244. Satu bila baca table tu sekejap je dapat, dengan syarat you tahu P you berapa, N you berapa untuk you baca dekat R. So itu nilai 0.8244. Ni tadi kalau nak pakai formula, then you pakailah macam ni. This is what for those yang nak buat exactly kan. 20 C0 0.15 kuasa 0, 1 tolak 0.15. Kalau you nak tolak siap-siap pun boleh. 20. Nanti jawapan dia akan dapat sama ataupun mungkin dia akan kurang
Contohlah 0.387 masih diterima. Kadang-kadang dapat sama, kadang-kadang plus minus 0.001. It depends pada soalan dia. Tapi samalah. Itu cara. Exactly discrete. Kalau nak gunalah. Kalau tak nak guna, then tak payah. So ini Madam just terangkan, tak nak guna tak apa kalau nak terus baca table sahaja. Because kalau exactly discrete tu selalunya pelajar dia pakai formula walaupun N dia besar. It depend on you lah. Okay, so Madam berhenti kat situ. That is N of 6.2 binomial distribution. Boleh faham? Can understand? So nanti kita akan understand through tutor punya soalan lah. For 6.1 dengan 6.2. So kalau tak ada apa-apa, I end my lecture online today. Kita sambung next week on Poison 6.3. So tak ada apa-apa boleh left. Thank you class. Thank you, madam. Bye.